Ya, está bien, no hay problema. No te vas a escapar. No te vas a escapar porque olvidé ponerte justamente mi equipo. Vaya por Dios. A ver, ¿cuál era el equipo que tenía llevando? El equipo de ataque. Acá estás, aquí ya no vas a escapar ahora. Tenía Candance porque quería probar justamente lo que he visto en internet. Y esto... Tenía también a Bennett, que es este de acá, porque también es parte del combo que me he encontrado por allí. Tendré que otra vez volver a las viejas andanzas de tener que levelear, bueno, recolectar más que otra cosa, pero con las notas que ahorita tengo, se parece ser no será el caso. Un juego en donde los escarabajos pelean, así de simple. Es como Beyblade. Even though they might look menacing on the outside, they're big softies on the inside. Most of the time, they're just sitting there doing nothing. Sí, confirmo. But let me tell ya, once the Oni Kabuto start fighting, they won't let anything get in their way. The grand game of beetle fighting is a match where your beetle tries to flip the other beetle onto its back. Básicamente Beyblade. Yo jugaba eso de pequeño. De hecho tenía un Beyblade original. Que no me acuerdo muy bien cuál era su jerarquía, ya saben, creo que era dragón, era acuario, no sé, pero la cosa es que mi padre me lo quitó y lo ha terminado botando a la basura porque era un Beyblade, era real, era original, por ende era metálico y tenían miedo de que a mí me pasase algo malo, porque que me corte y todo, me lo han botado, igual que la patineta que tenía antes. Hey, it's not just some kid's game, okay? No, There's way more to it than es un estilo de vida. Es como los juegos de cartas para niños. I have taken part in more beetle fights than you would believe. At least 800. I may have even crossed the 1,000 mark by this point. Anyway, after a while, you can tell a beetle's fighting potential just by looking at its shape, size, and the patterns on its body. Ya, mano. ¿Cuál es tu índice de victorias? O mejor dicho, tu índice de derrotas. But it's not just about all the physical stuff. Oh no, your Oni Kabuto's got to be in the right headspace as well. If it's not up for a fight or doesn't have the guts, well, then it's game over. Boy, are you two lucky you ran into me. When it comes to beetles, I'm the expert that the experts go to. I'll show you all you need to know. But we're not the ones that will be playing. We're just here to keep an eye on you. Déjalo hablar. A él le apasiona estos temas. Oh, yeah. Yeah, anyway, not a problem. You two might think I'm just tooting my own horns here, but just you wait. I'll make you a beetle expert in no time. And by the way, that kid has one tough beetle. We can't underestimate it. We have to find a real lean, mean beetle warrior. Okay, so he's not the sharpest horn on the Oni. Solo dejen de que el río fluya. Esos temas le hacen feliz. Okay, let me see. There. Let's head to that hill. I'll bet my bottom moral we're gonna find some major league Oni Kabuto hiding out there. Capaz uno le caiga un rayo y se convierta en Escarator. Eso fue un chiste demasiado sino. Igual, solamente dejen lo que hablen. Si es que hay algún tipo que le apasiona un tema y toda la vaina, déjalo que hable. Just our luck. Well, hopefully that'll scare all the wimpy beetles away and leave the tough ones for us. Chévere. Me agrada como piensa. Oh, darn it, they're all gone. Carajo. Let's hop down from here and take a look. My gut's telling me that there's a king-size beetle just below. Beefy Beetle King, here we come! Allá vamos. Look, you see all those purple things? It's a whole pile of Oni Kabuto. Now that's what I'm talking about. ¿Cuál piscina morada? ¿Y por qué morada? Why purple? Por acá están, ¿no? Yo no veo nada. Todo es de color azul aquí. Dice que llega al destino. Son calabandas, pendejo. Eso no sirve para nada. Aunque dice nuevo. Well, even a pro like myself can make a mistake from time to time. It's okay, just gotta roll with the punches. Let's try somewhere else. Por allá entonces, justo donde están estas piedritas. Captura un escarabajos, me dice. Y no tengo absolutamente a nadie para recolectar. Espera, si tengo a alguien. Si tengo al gran ataqueito.
recolecta estas vainas y ahorita vamos a buscar a tu Escarabajos, a tu Beyblade. ¿Te parece? Otro jueguito que me acuerdo. Is that you? Well, guess what? You're not the boss of me. That's right. You heard me. Go ahead, strike me down. Como iba diciendo, otro juego que me acuerdo de mi infancia era los Bakugan. ¿Se acuerdan de Bakugan? Yo me acuerdo que tenía un anime que creo que pasaron todas sus temporadas acá en Latinoamérica. Y también tenían como que su juego de cartas, pero también lanzabas unas cosas metálicas y esto se abrían y ahí salía el monstruo. Me acuerdo que tenía bastantes. Incluso me acuerdo que lancé un Beyblade a la... Bueno, no, Bakugan lo lancé hacia la casa del vecino porque literal su nombre era Lucifer. No estoy mintiendo, de verdad. Así que yo tenía unos 8 o 10 años, creo que en 2010 fue cuando se popularizó esa vaina. Pero sí, lo tiré a la puerta, a la ventana del vecino y no la terminé rompiendo, por suerte. Y creo que el vecino hasta ahora no se ha dado cuenta que he tirado un Bakugan allí. Así que probablemente siga en esa casa por el resto de la eternidad. This is the one. See? As long as you're in my company, you're guaranteed to find yourself an Onikabuto. Es un poco pequeño, tal vez sea High Flyer, un crucero. Sí, tal vez eso sea suficiente para derrotar a uno gigantón, fortachón y todo eso, que sea giriroso. No es, además, aparte, el duelo termina cuando volteas a Escarabajos. Así que puedes hacer que se tropiece y allí termina la vaina. Weón, esto es un poquito como el wrestling, ¿verdad? Eso es pequeño. Esto es pequeñlo. Pero antes dijiste que el tamaño importaba. Just let the expert explain, okay? What smaller beetles lack in strength, they make up for in... Eso es lo que estaba diciendo, weón. Got a whole bunch of sick moves just ready to whip out when the right moment comes. Y sí, ellos tienen el estilo PWG en ellos, inyectado en las venas. Tampoco parece muy vigoroso. Hater, no es necesario que sea vigoroso. Lo importante es que sea agilidoso, weón. Tú ves a los Jumbox, esos no tienen músculo. Y aún así, te pueden partir la madre. Lo han hecho contra CM Punk. Aunque bueno, CM Punk también es un debilucho de miércoles, así que no es una tan buena comparación que digamos, pero creo que entienden a lo que me refiero. Listen, you can never see a beetle's true energy until it's in the ring. Ya, sí, eso tiene razón. Todo depende de la in-ring quality, más allá de que si tiene personaje o no. Aunque claro, el personaje es importante, la gimmick es importante. Eso determina qué tan apegado al público esté. Pero si es que no es tan habilidoso el ring, weón, ahí es donde se pierde todo, en serio. It might look a bit young and docile, but that's got its advantages. Haven't you ever heard the saying, don't judge a book by its cover? Sí, no juzgues a un libro por su portada. La última vez que le hice caso a ese dicho, terminé enfermo, porque el libro estaba bien podrido, con un montón de polvo entre sus páginas, y ese polvo me echó mal y terminé en el hospital. Young beetles that have never fought before always go all out in their first fight. Older beetles that have already been through the wars tend to just cower in the corner the moment they see a strong opponent. Yo pensé que atraparíamos un escarabajo más grande. Hey, didn't I say not to worry? Come on, just have a little faith, would ya? My experience is telling me that this Onikabuto was spawned to be a champion. Chévere. Entonces, a ese escaradiablo en específico le vamos a llamar Johnny Gargano. ¿Qué os parece? De hecho, he hecho justamente una fotito especial de Twitter el día en que Johnny Gargano regresó a la WWE y la verdad es que hasta ahora estoy orgulloso de ese loguito. ¿Dónde está Paimon? Right here! Look what Paimon found! If we're gonna battle some beetles, then Paimon wants in! It's not like we have anything else to do. When you hopped down, Paimon flew off somewhere else nearby and found this one. Ya, a este lo llamaremos Tommaso Ciampa, que se está recuperando de lesión, pero sí, se ve un poquito de un color más brillante, con un cuerno más fuerte, patas de color azul, más colorido. Este tiene la gimmick, el otro tiene calidad luchística, este tiene la gimmick y calidad luchística por lo que parece. What do you think, Ito? It's big and strong and looks like a real fighter. It matches everything you said about a good fighter, Beetle. ¿Sabes qué? Retiro lo dicho, no es Tommaso Ciampa, es Brock Lesnar. But the one you guys found must be way... Es un flippity dude. Aunque sea este, vale para el midcard. bigger.
estoy riendo, estoy aguantándome la risa porque esto es lo más soso que puede haber, pero aún así es bastante efectivo. Pobreito, una inexperta ha conseguido uno mejor. Y encima tiene una herida el Escarabajos. Vale, de verdad es que lo que encontró Paimon vale oro. Ella de verdad debería ser contratada por la WWE para conseguir talento a este punto. Porque Ito, vamos, filosofía IW. Por algo puse Ito es solo elite cuando me salió. You got some experience catching beetles too, huh? Nope. This is the first one Paimon's ever caught. Suerte de principiante. Well, looks like you got a real knack for this. You'll be a fellow beetle fighting expert in no time. I mean, not as good as me, but still. Oh, so overall not that good then. Anyway, great. With both your beetle and mine, I can tell this'll finally be the one. This time, I'm gonna win for sure. Entonces tu récord de índice de victorias es más bajo que el que tiene Baron Black, ¿verdad? Well, you know, that's just life, man. De hecho, ese There are idiota so sigue many people in luchando. this world who are talented, passionate, but it's no guarantee that things will go their way. En eso tienes razón. So many unrelated things have to come together at once in just the right way to make victory happen. There's this word that really sums it up nicely, actually. It's coincidence. Odio esa palabra y las coincidencias no existen. As in pure luck? Huh. Guess it makes no difference whether we have Paimon's beetle or not then. Might as well just... Whoa. let's not do anything rash here, you know. ¿No decías que los trabajos pequeños y jóvenes eran el futuro, por así decirlo, de la lucha de escarabajos? I think both of these fine beetles have a shot at winning. Let's just hang on to them and give them both a try. A true warrior never leaves a good beetle behind. Será una lucha handicap, entonces. Uno lo debilita y el otro se encarga de hacer el pin. Me agrada. In-ring psychology. In-ring psychology. Anyway, time to head back and get this show started. Man, I am psyched for this. Woo, Yeah. let's go. Vamos allí. Que empiece la lucha de escarabajos en el pay-per-view especial Triple or Nothing, como sea. Método de supervivencia me ha parecido. Esa persona que está en problemas, no creo que vaya a pasarle algo malo. No tengo ahorita de hecho, ¿dónde mierda estaba? ¿Dónde mierda estaba el huevón que estaba en problemas? Estaba por acá, me acuerdo. Para así probar una vez lo que es el especial de Ito. Es este huevón de ahí, ¿no? ¿Qué tiene que ser? Vale, ignoremos, porque eso está un poquito más leveleados que mi equipo actual. Así que concentremos nomás por la misión principal, ¿os parece? ¿Qué es lo que Ito haría? Lo que Ito haría sería no fallar al pequeño Daisuke. Y en vez de eso, no distraerse con cosas triviales como partir de la madre al resto de personas con un montón de agua y fuego, causando vaporización a cada rato. Esto es lo verdaderamente importante. Finally, you're back. Can we start our beetle fight now? El ring no me parece adecuado. Hay una inclinación, lo cual favorece justamente a los que sean ágiles, a los flippity dudes. Yeah, sure thing, buddy. But you better watch out. I brought a real winner back this time. Don't worry. I'm not scared of your beetle. Go, Stripey Ghost! La siguiente es una lucha, una caída, con un tiempo límite de 20 minutos, procesando primero en su camino al ring. Desde... no sé dónde chucha vendrá, pero vendrá de algún lugar. ¡Fantasma! ¡Zebra! I've got this fight in the bag. Let's go, Nimble Ninja. Y en su otra esquina, en su camino al ring, representando a la banda de Ataquito, él es... ¡Ninja Hill! Tú solamente sigue la corriente, Paimon. Tú solamente sigue la corriente. Come on, you can take him, little guy. Ninja Hill Zebra. Ninja Hill Zebra. Ninja Hill. Finish it!
Puta, bueno, me voy a divertir bastante con la edición. Me voy a divertir bastante con la edición. One, two, three. El ganador de esta lucha es nada más y nada menos que Fantasma Zebra. Looks like I win again. Dang it! Ugh, it's my 7th loss in a row. Séptima derrota, vale, no está peor que Baron Black. Baron Black tenía como un récord de 0.50 hasta que le ganó al Cutie Marshall en un episodio de Dark. Y me sé eso porque lo han estado repitiendo en Twitter bastante. Stripey Ghost is invincible. Even Uncle Ito can't beat him. I won't forget this. I'll beat you next time, I swear! Era para que eligieses al Brock Lesnar. Alright, Paimon, you're up. Time to give Crimson Cyclone a shot. Maybe it'll end this losing streak of mine. Ya, Torbellino Escarlata se llama el otro conjuro. Déjenme anotar su nombre porque no quiero botchar. Porque antes pensé que era solamente Zebra el fantasma. Es que yo soy pésimo en esto de ring announcing. Por favor, que no me contrate absolutamente nadie de una empresa indie. De momento que todavía tengo mucho que aprender. Alright, go get him, Crimson Cyclone! Wait a minute. Eres him. Es Torbellino Escarlata. Está canjeando su contrato Money in the Bank. Qué rápido aceptaste el nombre. Whoa, that one looks ultra strong. Va a ser una lucha por el campeonato ahora. But it's still no match for you, Stripey. Alright, little guy, use your super Paimon tornado! Pero querrás decir Buckshot Lariat, ¿verdad? One, two, three. And new campeón de las luchas de escarabajo, Torbellino Escarlata. Paimon knew Crimson Cyclone would be the best! Boy, did that one put up a fight. Woo! It wiped the floor with Stripey Ghost. Fue una squash match. Me dio recuerdos de Jon Moxley contra CM Punk 1. Que hasta ahora sigo pensando que es una pésima decisión creativa. I know a real beetle trainer when I see one. Way to kick some beetle butt, partner. See? Paimon's got real talent! Of course, Crimson Cyclone has to take some of the credit too. Me estoy aguantando las ganas de decir algo sobre el tema, porque tengo una opinión bastante basada al respecto. Pero seré breve. Punk no debió bajarse al nivel de Adam Page. La élite no debió haber sido BPS en primer lugar. Y Jon Moxley también tiene ego, no nos hagamos. ¿Qué tal si dejamos que Daisuke se quede con Torbellino Escarlata? ¿En serio? O sea, ¿de verdad vas a regalarle este luchador a la competencia así porque sí? Oh, right. Yeah, now that the beetle fighting's over and all. This is for you, Daisuke. Puedes quedártelo. Huh? For me? You're really giving it to me? Sí, solamente imagina posibilidades. Fantasma Zebra y Torbellino Escarlata, futuros campeones de parejas. The Scarlet Phantom Connection. Go ahead, take it, Daisuke. When we finally get back to the city, you can show it off to all your friends. Aunque no sé cómo si es que lo puede cargar. Es literal el tamaño de mi perro. But will we ever be able to go back? Of course we will. Trust me. I never go back on my word. Anyway, I got some things I gotta discuss with my friends here. Go play with Granny for a while, would ya? There's a good boy. Good. The kid doesn't suspect a thing. You're from the Tenryo Commission, aren't you? I bet you're here to capture Uncle Ito. No, solo somos espectadores, ya sabes, somos fanáticos normales de la lucha de escarabajos. Hey, didn't I tell ya? They're my friends.
In fact, they're in the gang. We're practically family. Somos miembros honorarios de la banda de Ataki. Y el hecho de que tú sospeches de que somos de la comisión esa pendeja de Tenryu, eso no es muy usi de tu parte. Tenía que decirlo. That's not Grande true. Sami-sen. I already know everyone mejor. in your little gang, but I've never seen these two before. Que somos miembros honorarios. Por favor, Daisuke. Uncle Ito didn't do anything wrong. Don't take him away. Sabemos que no hizo nada malo. And not only did he not do anything wrong, he also saved my life. Ya, He's not a bad guy. ya. Cálmate, Daisuke. No exageren las cosas. ¿Qué sucede aquí? Explícame. Hey, some things we don't tell to outsiders, remember? How should I explain? I'm a real lousy liar. Ito, sometimes you need to just say what you have to say. Don't worry about us. I guess. Thanks, Granny. Seems I can't hide it anymore. Come with me. I'll explain everything. Ya, vamos a Ataki. Déjame I'll be adivinar. honest with you. This thing the Tenryo Commission is investigating, with someone going around taking people and their possessions, it wasn't me. Any of it. Ya. Pensé que ibas a decir de que mataste a tu compañero, el Oni Azul. Pero creo que los guionistas de este juego le temen al éxito. Aunque bueno, tampoco es que queremos de que Ataki Ito turnee Hill de esa manera. Si él quiere turnear Hill, que sea de la misma manera en que turnean a Adam Cole Hill. Que ambos son igual de chidos. O qué sé yo, Johnny Gargano. Se ha hecho una muy buena Hill run. De guay y toda la vaina. Que ha dado muy buenos memes para mí. I have my own reasons for lying about it, and I really didn't want to get innocent people caught up in this while I'm still trying to solve the real problem here. Y el verdadero problema es... I'm the same as you. I just want to avoid conflict at all costs. But it's just not worth it if someone gets hurt. So why in the world would you say that you were the culprit? Se estaba echando la culpa a él mismo. Maybe you don't know because you're Outlanders, but it all started a long, long time ago with the story of the Crimson Oni and the Blue Oni. Hold on a second. If you're talking about that fairy tale, we've heard that one already. Sí. Oh, so you already know? Ujú. Well, that makes things a whole lot easier. So, is the story from the fairy tale really true? Everything about the fate of the Oni is true. The Blue Oni chose exile, and the Crimson Oni... Ya. Disculpa, Ito, pero parece que unos mensajes del Discord acaban de interrumpirte. Así que perdonen si es que te he tenido que cortar. But the other details aren't historically accurate. Fairy tales are nice stories, but there's something they leave out. It's a little thing called the cold, hard truth. The Inazuma of long ago was a dangerous place. If you wanted the Raiden Shogun's protection, you had to have a good relationship with the humans. The Oni are a proud kind, so it wasn't easy for them to ask others for acceptance. Over time, the Oni eventually split into two factions. Los que estaban a favor de extraer a los humanos y los que no estaban a favor de extraer a los humanos. Faces and Heels, división de marcas, Raw y SmackDown. The Crimson Oni were friendly with the humans, but the Blue Oni, they were more stubborn and insisted on keeping to their own. Ujú. Paimon thought you were two different species. So really, you're all one family? Yep, that's right. There's no real difference between us. We just paint our horns different colors to show which side we belong to. ¿Y por qué los Oni Azules tuvieron que exiliarse? Because humans were still wary of Oni at the time. Claro. The Crimson Oni always hoped to find a way to live in peace with the humans, but the Blue Oni kept clashing with them. Humans didn't see a difference between Crimson and Blue Oni. All they knew was that Oni were hard to get along with. If things were to continue that way, the Oni were never gonna get along with humans. And so, the most revered leaders of the Crimson and Blue Oni decided to resolve it once and for all. Guerra. Survivor Series. War Games! Blood and Guts. Over drinks, they swore an oath. The Blue Oni would play the role of evil Oni to help the Crimson Oni integrate into human society. But the Blue Oni's leader gave two conditions. Huh? What were they? First, the Oni must abandon any prejudice they held against humanity. Every Oni was to accept humans in their heart before the humans accepted them.
Oni were not to use their strength to mistreat humans, but were also not to stand for mistreatment against themselves. Second, the Crimson Oni were to integrate with human society, but not by trying to please the humans. The Oni were to embrace their own honest characters, their surging tempers, and their awesome strength to win respect from the humans. No cambiar para encajar, que el resto te acepte como eres en realidad. In other words, they were to carry on the Oni bloodline while also protecting our Oni pride. Lo entiendo perfectamente hasta aquí. After choosing exile, the number of blue Oni began to dwindle, until eventually, they disappeared altogether. Since I first heard the story of the blue and crimson Oni as a kid, I've heard it countless times in my life. Not once did I ever imagine that the blue Oni clan had actually survived. So you're saying the real culprit was a descendant of the blue Oni? Uno que ha traicionado los principios que se han dado. That's right. Most people don't pay attention to the color of an Oni's horns. They probably Bruh. don't even know that blue Oni exist. But nothing gets by the Arataki gang. At the scene of the crime, they saw an Oni with different color horns than mine. Still, it'd be strange if the culprit really was a descendant of the blue Oni. I can't bring myself to accept it. Debido a que los Oni azules también valoran su propio orgullo. Exactly. They would give up their life before abandoning their pride. I've always respected the blue Oni for the sacrifice they made. And I know the aspirations my ancestors had for the future of all Oni. Our pride does not allow for any wrongdoing. You don't steal from other people. You don't harm other people, period. My guess is that the blue Oni was tricked or forced into it somehow. Intentas ganar I don't have any tiempo evidence. declarándote culpable. Porque tampoco quieres de que esa tradición, ese respeto que se han dado tus ancestros hace mucho tiempo, se rompa por una falla que ha habido por parte de uno del otro bando. That's right. If I didn't step in, the Tenryou Commission would have definitely caught them by now. Claro, claro. But what does Daisuke have to do with any of this? He said that you saved him so he knows your story, right? He was the one I managed to save from the Ronin after I sent them running from the scene. He was off playing somewhere when they came by and ransacked his house. By the time he came back, his parents had been taken. F. The whole reason I'm in this is to help this kid find his mom and dad again. Entonces, ¿por qué no encontraste la verdad desde el principio? I never wanted to tell you any of this. My original plan was to knock you both out and take my family to hide somewhere else. Eso es un buen plan. There's Yo lo more hubiera to hecho. this than just one blue Oni. There's a dangerous group behind everything that's been going on. I didn't want to get anyone else caught up in this mess. That's everything. The whole story. If you don't believe me and want to drag me back to Inazuma City, then I'm gonna fight you with all I've got. But if you're willing to believe me, then please, give me a little time. Once I find the blue Oni, I'll turn the both of us in. Te ayudaré. Yep, Paimon too. Ya vemos a los verdaderos culpables ante la justicia. Just treat it like we're here to keep an eye on you. So, you... all right. I knew you'd be reasonable. I knew it. I was thinking right from the start. These two fine folks, they're just out here in the pursuit of truth and justice, man. Yeah, we are gonna get along just great. Por eso eres de mis favoritos hasta aquí. Well, I should tell you, though, things could get a little dangerous, so be ready for anything. Yo Don't siempre say that I estoy didn't warn preparado. Don't worry about us. We're seasoned adventurers. We have plot armor. Literal, estamos protegidos por el mantra de Triple H, Shawn Michaels y en cierta medida Tony Khan, cosa que sí, estamos recontra preparados. All right, then our first job is to investigate where this blue Oni is hiding out. There's a victim of his that saw him up close, currently taking refuge at Sangonomiya's camp. I figure we can start by talking to him. Me vas a acompañar, ¿verdad? Vale. Entonces vayamos a preguntarle a la gente que está por allí. Ve a ver a la víctima. Ahora hay que hacer de CSI Miami, porque la justicia se tiene que pagar.